Ježiš, to je slečna. You are crazy, it's a woman. Yeah. Not a man, I don't want to talk to the woman. No, I'll talk to hey, what's up? Hi. Do you speak English? Quiet. Quiet? Quiet. Do you need help? Oh, okay. Yeah, no. Do you need help? No. No? No. Okay. A co tady děláte takhle večer? She's leaving, she's running away. Hey. Já jdu z Where are you práce. going? Where are you going? Jdu z práce a jdu domů. At the dom? What is? Domu? I go home. Domu? Domu is home. Domu, jo. Domu, yeah. You go domu? Já bych ale ráda šla. Why are you running away? Jste s náma, popovídejte si. Ale já musím jít domů. Já tam musím být brzo, ujel poslední autobus. A proč? A chci se tam dostat brzo. A proč Oh, okay. ujel? No, protože jsme tam byli dneska díl. No, práce na píkačky, no. Na píchačky, jo. What? Tam se jde, zdrhá. Ona pořád utíká. What? You need a ride? Yes, she said she need a ride a lot. Oh, okay. Well, Jestli potřebujete svést. Já radši sama. A teď vám ujel autobus.